haino hai UP21BN 1922 marini Khungsa lori Malkhung te TR01P1610 marini Khungsa Bolero Malkhung Naharlalai Thuthailaimao Sago Dukhumankha khorok sibani akhlani rok Patimung mungia kami thanani Assam Agartala lahar kotor amsayo Paitoko Sago Dukhumanai rokno talang jaka sakham nogo Patimung no ti chaitoko netuk mungo ongkorjak tabung mungia kami thanani police Shalbrumo Taglia Kaisha Tayo, Lahar Patimong like Langmari Maneva, Sago Dukhuman Kotomaka Family. Aba Hagano Chashalo Hano UP21BN 1922 Marini Khungsa Lori Malkhung Day, TR01P1610 Marini Khungsa Bolero Malkhung Naharlalai Thuthailaimao, Sago Dukhumankha Khorokchi Bania Kleinero, Patimong Mungia Kamithanani Assam Agartala Lahar Kotor Amsayo, Paitoko Sago Dukhumanai Ronotalangzaka Shakhamnogo, Patimunote Koktuman Bishing Shaimanka Ambasa Bazarni, Kisasak Bania Kleinero Bolero Malkhung Bake Telemura Fashin, Fight on money, nay. Our Hazorawono Shalbagan Amsayo, Tangi Shoygan Gano, Khungsa, Lori Malkhung by Naharlalai Thuthailaimani Koktoma. Our Bolero Malkhung Bishing on Lukurong Nisha, Belekno, Dukhumankha, Nay, Shaimanka. Our Hagano, Bolero Malkhumbo, Deramungo Laika. কোথা থেকে আইছেন আপনারা? আমরা আমপাশা থেকে কি আমপাশা কারে গেছেন? আমরা দোয়ান থেকে গেছেন। তো কি গাড়ি বাড়ি দিছে এটা? ওই যে সামনে গাড়ি বড় গাড়ি। কি নাম আপনার? কোনানে বাড়ি? মানে ব্যথাটা তো পাইছেন নি? কতজন আসলেন আপনারা গাড়ি? আমরা সামনে আসলাম 4 জন, ড্রাইভার এলিয়া 4 জন, আর উপরে আসিল 3-4 জন। তো মোটামুটি কেউ ব্যথা পাইছে না? Paithago Abhailar Patumuni Kokto Mankhana Patimung Thayo Tangi Shoyka Mungia Kami Thanani Police. Paithago Khungni Malkhung no Thanawa Talangi Thangka Police. Patimunote Chaitago Naitumo Khorsak Tabu Thanani Police. Kishashani Bagai Amsekanangai Nuksaka Ufla Kafla. Bureau Report, Chini Khorang.